Hello, good morning. Musimba day mi ani padulong. Muna akong mga batos akong mga anak dalagag ulitaw na og pagumangkon. Karon nindot kaayo ang among dalan kay gainit man kaapon for the whole day. So lami kay tanaw among dalan hapsay, patag, limpyo, way lapok diba? Salamat sa Ginoo sa iyang gugma ug kaloy sa matag usa nato ka kinabuhi. Og karon salamat sa Ginoo kay akong mga anak ng dagko gyud nga nasa buluhaton sa Ginoo ug ang ilang mga talento gigamit gyud alang sa kahimayaan sa ato ang Ginoo. Salamat Lord no sa mga gasa nga imong gihatag sa matag usa ka kinabuhi. Sabi na sa akong mga anak, sabi na sa pamilya, o global sa tanan sa tibuok congregation. Ginoo sa good health nga mong naabot taron. Salamat sa mga tagstag sa kalaugan nga mong sinapi karon ng nawang abuse. Even Lord, your holy presence, Lord God, paghahari ini nga dapi. O dumitan ka sa kasing-kasing. Kung di mo labay kawang, Lord, ang pagsimba niya tanin ko Ginoo. Kung kayo buskon, karon buntagon, Lord, pinaagi sa mga presensya, Lord God. Lahigon ka, mahal, sa ulit katapusan. In Jesus' name we pray. Amen.